अस्सलाम वालेकुम। BTC ईथरियम की ट्रेडिंग सिग्नल लेके 6 अप्रैल के लिए। अच्छा, आपको तो ये भी नहीं कह सकता कि कैसा वीकेंड गुजर रहा है, क्योंकि आप तो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टो तो कभी रुकता ही नहीं। तो जनाब अली, BTC और ईथरियम को डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा डॉलर को देख लेते हैं, क्योंकि जो दूसरी हमारी इंटरनेशनल कॉल्स जाती हैं उसमें हम डॉलर को भी एनालाइज करते हैं। तो 7 अप्रैल के लिए हमारा ख्याल है कि डॉलर वॉलेटाइल है। दिखा आपको इसलिए रहा हूँ कि डॉलर का इम्पैक्ट आपके BTC और ईथरियम में बहुत होता है, तो इसको समझना चाहिए आपको। हाई वॉलेटाइल सिचुएशन है टैरिफ अनाउंसमेंट्स के बाद, और अभी वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक नेगोशिएशन और मीडिया कवरेज चल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये काम डाउन होगा, फौरी तौर पे नहीं। इसका असर गोल्ड में, डॉलर में, नैस्डैक, डॉ जोन्स, S&P में, इवन क्रूड भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऊपर नीचे हुआ, और ज़्यादातर चीज़ें मंदी का शिकार हुई। तो ये आप देख ही रहे होंगे। तो इसके ट्रिगर दिए हैं मैंने। ये डॉलर इंडेक्स है FXCM की प्राइस पे 13,044 के ऊपर थोड़ा ये स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब अभी तेज़ी में तो है, स्टेबल होगा, वॉलेटिलिटी को कम कर सकता है अगर इसके ऊपर रुक जाए, जबकि 12,957 के नीचे दोबारा प्रेशर लेना शुरू करेगा। आ जाते हैं BTC पे जनाब। BTC की जब मैं ये कॉल दे रहा हूँ 6 अप्रैल के लिए, तो इस वक्त 5 अप्रैल है, 9:23 हो रहे हैं जब मैं इस पे काम कर रहा था चार्ट पे। सिचुएशन कंफ्यूजिंग है, इंडिसाइसिव है, कोई ट्रेंड इस्टेब्लिश नहीं है। बियर्स की पोजीशन निस्बतन बुल से बेहतर लगती है। ट्रेडिंग रिकमेंडेशन को फॉलो कीजिए, ज़्यादा लंबी ट्रेडों की प्लानिंग मत कीजिए, वॉलेटिलिटी आपका काफ़ी पैसा खा जाएगी। लॉन्ग जाना है तो 84,187 के ऊपर जा सकते हैं, मगर मुझे एक रिस्की और डेयरिंग लॉन्ग भी नज़र आ रहा है 83,483 के ऊपर। अब अगर आप चाहते हैं, ये 83,483 या 486 है लेवल, इसको ठीक कर लीजिएगा, तो उसके ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। और पहला स्टॉप लॉस 82,714, मगर रिस्क मैनेजमेंट और हमारी डिस्क्लेमर ये कहता है कि हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कीजिए। मतलब बेशक मैंने 82,714 का स्टॉप लॉस दिया है, मगर जब वो ट्रेड कर रहा हो 83,997, तो आप उसी स्टॉप लॉस पे थोड़ी खड़े रहेंगे। आप 83,739 पे आ जाए, ठीक है जी, फिर और ऊपर जाए और ऊपर जाए, आप एक लेवल या 2 लेवल पीछे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। इसीलिए इतने सारे लेवल आपको दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें शॉर्ट या शॉर्ट ऑन रिकमेंडेशन का है, जो कि बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि स्टेबल है नहीं अभी कोई चीज़, वॉलेटाइल भी है। तो बेयर्स मौजूद रहेंगे जब तक ये 82,714 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर ऊपर की तरफ वो रुख ही नहीं करेगा। तो 82,714 के नीचे आप डेयरिंग शॉर्ट कर सकते हैं, मगर शॉर्ट एक्साइटिंग होता है 82,015 के नीचे। साथ में मैं ये बात भी कह रहा हूं कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर डेयरिंग लॉन्ग मिल जाता है या यहाँ से कोई रिकवरी होती है, तो फिर ये डेयरिंग शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी भी आपको देगा, क्योंकि ट्रेंड तो कोई इस्टेब्लिश नहीं है। तो जो भी रेजिस्टेंसेस आपके पास दी जाती हैं, उनमें जहाँ पर एग्जॉस्ट हो, कंफर्म करें रिकवरी एग्जॉस्ट हो रही है, तो करें फिर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ। आ जाते हैं ईथरियम पे। अब ये जो ईथरियम है, ये जब आपको दिया गया है, तो उस वक्त का जो टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 9 समझ लीजिए आप 46 से लेके 50-55 मिनट हो रहे होंगे। तो आपने इस बात को मेक श्योर करना होता है, इसलिए कि मैं जो आपको वहाँ रेट लिख के देता हूँ, वो रेट होता है जो उस वक्त का होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ इसलिए टाइम की अहमियत यहाँ पर बयान की जा रही है कि जिस वक्त मैंने ये कॉल पे काम किया है, तो इसका जो रेट है वो 1785.30 है। अगर अब मैं जिस वक्त ऑडियो कर रहा हूँ
اس وقت دیکھوں تو 784.96 سے قریب ہی ہے. خیر اینی ویز چلتے ہیں جناب, اس کے حالات کو دیکھتے ہیں. اس میں بیئرز بی ٹی سی کے مقابلے میں زیادہ بہتر نظر آتے ہیں, طاقتور نظر آتے ہیں, اور 772 اور 1772 اور 1752 اس کی ایک سپورٹنگ ایریا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر 1772 نہیں ٹوٹ رہا تو یہ بہتر کچھ ریکوری کی کوشش کر سکتا ہے. کوشش دھیان میں رکھیے گا, کوشش کا ہے میں نے. اب جو میری ٹریڈ ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں ہی لکھ دیا کہ یہ زیادہ اچھی صورتحال لانگ کے لیے نہیں ہے, مگر جو ڈیرنگ لانگ آن ڈپ ہے اس کا مشورہ دیا میں نے آپ کو, کیونکہ میں اس سپورٹ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں 1772 1752 سے. اگر یہاں سپورٹ ملتی ہے 1772 کے اوپر ہولڈ کرتا ہے تو ضرور لانگ آن ڈپ کیجیے. اور اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ٹرکی ہے, سپورٹ کو کنفرم کرنا پھر انٹر ہونا اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے صورتحال لانگ آن ڈپ کی. اور اگر 1772 اور 52 کے بیچ میں سپورٹ نہیں مل رہی تو کچھ بھی نہیں کرنا, لانگ نہیں کرنا آپ نے. شارٹ کو میں نے کہا ہے کہ 1772 کے نیچے شارٹ کرو. ٹھیک ہے. یہ ڈیرنگ ہوگا تھوڑا, کیونکہ وہ پورا ایریا ہے نا 72 اور 52 کا سپورٹنگ, تو کنفرمیشن 52 کے نیچے ہوتی ہے. تو ایک آدھ چھوٹا موٹا شارٹ کرو, اور 52 ٹوٹے تو پھر شارٹ کرو دبا کے. ریزسٹنسز آپ کو دیے جاتے ہیں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے لیے. اب 1772 پہ اگر آپ کے نیچے شارٹ جاؤ گے تو 1788.35 کے اوپر اسٹاپ لاس لو, پھر نیچے آؤ اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اگر میرے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, کیونکہ آئی ٹرائی ٹو بی مور سیکیور اور شارٹ ٹرم, کیونکہ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹس کو ڈبانے کا شوق مجھے نہیں ہے, بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق مجھے نہیں ہے. یہ کالیں میں روز دیتا ہوں اور دن میں کئی دفعہ اپڈیٹ دیتا ہوں. اگر آپ کو یہ کالیں پسند آتی ہیں تو آپ ہمارے گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ہم بہت سارے انسٹرومنٹ میں اپنی ڈیلی کالز دیتے ہیں, پھر ان پہ دوران سیشن اپڈیٹ دیتے ہیں. کانٹیکٹ کرنا ہو تو 923456190443. شعیب صاحب ہمارے بہت قابل اور پرانے مینیجر ہیں اور بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں, میرے خیال میں 15-17 سال ہو گئے. تو ہی ول بی فائن ٹو ہیلپ یو ود دی سپورٹ, آل کائنڈ آف سپورٹ. اکاؤنٹ کھولنا ہو, ٹریڈنگ کرنی ہو تو اس کی انیشیل ٹریننگز ہیں, یہ تمام چیزوں پہ وہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. ضرور رابطہ کیجئے. وہ بڑی اچھی اچھی ڈیلیں بھی آفر کر دیتے ہیں اگر ان کا موڈ اچھا ہو. انجوائے کیجئے. بہت شکریہ. ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں جو کرپٹو میں کام کرتے ہیں ان کو دکھائیں ضرور کہ ہم کیا کہتے ہیں اور کس طرح کہتے ہیں, شاید سمجھ آ جائے بات کسی کی. بہت شکریہ.